Good morning din sa tanan, no? May buntag, mamahaw ta. Pero, dili pagkaong physical, kundi pagkaong spiritual. Kaya ang Diyos nagsulti sa Mateo 4:4 na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi dili sa matagpulong nga magagawa sa baba sa Diyos. So, may but pasabot na. So, ang atong lawas need man mukaon physically, di ba? Kaya para makapadayon ta sa itong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Physically. Pero, ang kasagaran nakalimtan sa mga tao ron, ang atong spiritual nga pagkaon. Kaya gisulti naman niya, nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kung dili sa matagpulong nga magagawa sa baba sa Diyos. So, kung sa lugar but pasabot, kana lugang wala gabasa, o yan sa man ang pulong sa Diyos, ang Bible, Word of God. Kung wala lugar kagabasa, daghan patay ron. But pasabot, buhi ka physically, but spiritually dead. So, kaya ang tao, ibuhat siya sa abog. Muto siya. Mo kaon physically. Pero ang atong katong gininhawa sa Diyos nga gihuipan sa atong ilong, muto siya mukaon og pulong sa Diyos spiritually. Una nga makasugakod ta sa mga pagsulay nga gihatag ka nato sa kaaway tungod kay nagkaon man ta permente, healthy man ang atong spiritual, di ba? So, atong i-balance, kaon ta physically, kaon pud ta spiritually. So, may buntag mga kaigsunan.